na ako. Spread lang. Hodge yun ah. Spread na. Dalawa teleport nila dyan pag naka-hodge. Careful, West. Yo, bro, labit ah. Get away from Skull. Brawl. Find healer and brawl. Ay, ano, yung healer ah. Okay, nabuburol na kami sa healer. Brawl, Binobrawl na brawl, namin. brawl. Yo, looking, dab. Okay, Ready. Walk north. Brawl, just brawl. Inside lobby, 3, 2, 1, Ami. Nice one. Patay! Kill the low. Heal. Low na healer. Patay na healer. Yo, low yung ano, yung side ah. Spread. Dead na healer. Go, west a bit, yung RB. Kill RB. Yo, dab. Yo, heal me west. I'm low west. Ready. Yo, Ami. Choke. Keep on. Ready. Yo, just keep on. West. Ami, 3, 2, 1, Ami. Yo, kill. Kill. Keep on. Hodge. Patay na yung Hodge. Wala healer yung Hodge ha. Nag-heal na. Hit mo nga. Patay mo na yung Hodge. Wala na yung ano. Dapi. Patay na Hodge ha. Yan na lang. RB na lang. Ang ayaw ko mag-stop. Ang miss ko to. Sorry. Pupunta ba tayo doon? Sorry, Pico. I tried to help pero di ano eh. Nag-hold talaga ako pick. Kaso nagpapadismount si ano eh. Mainit eh. Sorry, Pico. Yeah. Mainit si Sakari. Hindi mo si Sakari. Ang ito sa kari to. Good job, lads. No digs. Ay, nako. Let's go, Kap. Sino ba di maiwan? Si ano, Rodolin. Ako na naman, iiwan na dito. Ikaw na, Pek. Ay, we have not deep ulit ah. May ano ka ba? May premium ka ba, Pek? Iwan na lang din ako dito. Uy, healer ka ba? Hindi, mag-aarbak na lang yan. Sorry. Just come here though to fight gold chest. Okay. Ano sasabihin? Oh, okay, come. Wait, Ano yan? come. Tago lang yan. May group. Ano galag? Pinapatay na nila. May papakita tayo. Waiting na lang kay Papilox, Fernandez, Yericon. God, Sam, map check. Flats. Pinakat nila. Zakari, huwag ka pa huli. Hindi ako Yan namatay, Zak. papahuli. Tangin na mo, Zak. Hindi ako mamamatay dito, pre. Uy, wag niyo muna i-force. Mamaya nyo na silipin. Hindi pa tayo. Iwan ko kayo dyan pag namatay kayo. Yan. Yan, tara. Heartopia. Atopia. Ay, inopen na nila. Ba? Pangit. Arbak yung loot eh. Uy? Uy, gago reconnecting. Yo, kambas. Nasaan to si Yeri? Ito kasi. This them again. Kambas. Sam, you're okay? Zoning in 10 seconds. Ready? Hello? Tatakbo na. Come southeast. Get away. Ako naglalat. Nagmamotop na sila. Yeah, this one. Catch. Okay na to. Fight on Delta daw. Wait, we fight here. Catch nyo. Do you want us to just now? Uy, gago na yun. Hindi nahila.
Ito, may dismounting Grabe. dito ah. Dismount ang Saan, dragon. saan? Ping. Ay, Cut yung kanya. Okay na, okay. Ito, nag-dismount na sila sa OP. Hindi sila makakamot up dito. Sige. Hold. Nasa west ako. Ah. Yo, catch nyo nga yung full. Come sa atas. Sa atas. Okay. Brawl nyo nga ito, brawl nyo. Okay, so. Okay, come sa atas ah. Yo, kamis. Iglipat yung color nila, Jake. Please na balik. Manghihila yan, ha? Yo, please na balik. Get away choke. Nag-depo yung iba. Kaya pala dyan. Yo, cleanse me when they stun me ah. Yo. Expect Walk mo a bit. magkakaroon tayo ng kalaban sa ace. Tayo, galaga ka. Yo, kill guard nga. Wait. They, galaga ka ah. Come sabit. Wait, I'm lagging. Kill the guard. You kill the guard. You kill slowly. Bro nyo yung tank ah. Yo, pero ready for the fight. Looking. Kill mail mo. Okay. May kidnap Walk yun, a bit. Yo, walk in. I'm inside. Walk in. Yo, help sa kali. Tap. Pull in. Yo, Binabrown si Kapit. pull in. On me, southwest. Walk southwest. Oh, okay. Ready. Pull. Come. Yo, eat on me. 3, 2, 1. On top of me. What's up, everyone? Kill them. Yo, kite. Oy. We did. Run. Hanap tayo pagpasok. Hindi kayo full spread. Nag-giga ako, hindi kinaya ng giga ang pasok. Yo, message kayo help me. Huwag na, pero Hindi kinaya ng giga yung pagpasok. Heal mo ako, boss ah. Kaya natin to. Heal mo lang ako, boss. Heal lang. Natin. Wait, flash to kaya? Pinastop natin. Nasok na kanina eh. Sino ba ng touch talk? James Lee. Loko. Bumawi sa second fight. Sayang. Ikaw lang naman nagbukas yan, hindi naman ako eh.